Всем привет! Знакомьтесь, это наше приобретение. Дом, который по сути своей заброшенная железнодорожная будка. Площадь его 35 квадратных метров и состоит он из одной комнаты, кухни и веранды. Дом был куплен в очень запущенном состоянии. Делать было нужно абсолютно все, а опыта нет совсем. Никогда не занимались ни реконструкцией, ни строительством, разве что ремонт в квартире когда-то делали. Нет никакой определенности, сколько займет по времени, сколько средств уйдет и хватит ли на это сил вообще. Первый этап – это расчистка территории. Мусора вывезли КАМАЗов 5, а может быть и 6. Разнорабочие менялись как перчатки. Выделю одного из них, Петю. Вряд ли он посмотрит это видео. Человек без определенного места жительства, очень работящий, не без вредных привычек, конечно, но привыкли мы к нему и помочь хотели в дальнейшем. Но у него другая жизнь, она своя. Вторым этапом была пристройка к дому. Пристраивали санузел, так как его не было совсем, и кухню. В целом метров 15 получилось. Потом была крыша, меняли ее полностью. Отдельный привет всем специалистам в этой области. Много ребят сменилось. Специалисты еще те. Заборы и ворота делали совместными усилиями. Валик, привет тебе. Огромное спасибо, ты очень много нам помог. Параллельно делали внутренние работы. И уже даже было понятно, что мы сможем это достроить. Порой было весело, порой не очень. Потолки, полы, обои – все это делали сами. Возня с газовой службой, облэнерго – все занимало много сил и много времени. Но в любом случае результат порадовал. Получился уютный и комфортный дом. Ушло все на все это 7 месяцев интенсивной, сложной работы. Спасибо всем, кто помогал, без вас мы бы не справились. Au seuil du magasin de porcelaine. Love, y'en a, love, y'aura en M-A-G-A-S-I-N. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de force. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent. Je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Valseuse, un rien, tapageuse, souvent me dit-on j'exagère. Alors voilà que je rumine et sans prévenir que ça fulmine dans mon cratère. Je suis un petit volcan qu'a l'air gentil, mais pourtant si tu veux tenter l'overdose, lave, il y en a, lave, il y aura pour que j'explose. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine.
prospérité douce amère. Ronde et blanche, bien tenue, sans une langue bien pendue, ne vaut pas très cher. Ces paradoxes, ces contrastes, ces clairs obscurs et j'en passe, m'ont doté de ce caractère. Orage, orage, il y en a, orage, 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 il y aura dans mon atmosphère. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Love, y'en a, love, y'aura en M-A-G-A-S-I-N. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de force. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Je me sens d'humeur valseuse, un rien tapageuse. Souvent me dit-on j'exagère. Alors voilà que je rumine et sans prévenir que ça fulmine dans mon cratère. Je suis un petit volcan qu'a l'air gentil, mais pourtant si tu veux tenter l'overdose, lave, il y en a, lave, il y aura pour que j'explose. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Pourquoi me polisserais-je, poliment édulcorais-je mes aspérités douces amères? Ronde et blanche, bien tenue, sans une langue bien pendue, ne vaut pas très cher. Ces paradoxes, ces contrastes, ces clairs obscurs et j'en passe, m'ont doté de ce caractère. Orage, orage, il y en a, orage, 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 il y aura dans mon atmosphère. Comme un fissure, une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Надо музыку наложить эту.
Первая комната обита вся. Tirer sa part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Je me sens d'humeur valseuse, un rien tapageuse. Souvent me dit-on j'exagère. Alors voilà que je rumine et sans prévenir que ça fulmine dans mon cratère. Je suis un petit volcan qu'a l'air gentil, mais pourtant si tu veux tenter l'overdose, lave, il y en a, lave, il y aura pour que j'explose comme un pet sur une toile cirée. Ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Pourquoi me polisserais-je, poliment édulcorais-je mes aspérités douces amères? Ronde et blanche, bien tenue, sans une langue bien pendue, ne vaut pas très cher. Ces paradoxes, ces contrastes, ces clairs obscurs et j'en passe, m'ont doté de ce caractère. Orage, il y en a, orage, il y aura dans mon atmosphère. Comme un pet sur une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine.
que je rumine et sans prévenir que ça fulmine dans mon cratère. Je suis un petit volcan qu'a l'air gentil, mais pourtant, si tu veux tenter l'overdose, lave, il y en a, lave, il y aura, pour que j'explose. Comme un P sur une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Pourquoi me polisserais-je, poliment édulcorais-je mes aspérités douces amères? Ronde et blanche, bien tenue, sans une langue bien pendue, ne vaut pas très cher. Ces paradoxes, ces contrastes, ces clairs obscurs et j'en passe m'ont doté de ce caractère. Orage, il y en a, orage, il y aura dans mon atmosphère. Comme un P sur une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Ну, вот такой этап уже вот такой. Плитка на полу. Отшпаклевано, потолки утеплены, дымари закрыты. В комнате тоже газовую трубу, окна, откосы, двери-то еще не поставили, потолки утеплены. Сюда дверь поставим. Здесь тоже все уже отшпаклевано. Оконные проемы, потолочки. И будем делать сегодня полы. Выносить вот это все. Организовывать для полов. Кухня. Пол готов. Потолок утеплен. Газовая труба. Сантехнические. Оконный проем. Санузел. В санузле уже стоит поддон, унитаз, плитка, потолок. Только не хватает багетика, который вон стоит, и умывальника. Ну и двор. Двор будем грунт завозить. Valseuse, un rien, tapageuse, souvent me dit-on j'exagère. Alors voilà que je rumine et sans prévenir que ça fulmine dans mon cratère. Je suis un petit volcan qu'a l'air gentil, mais pourtant, si tu veux tenter l'overdose, lave, il y en a, lave, il y aura, pour que j'explose. Comme un P sur une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Pourquoi me polisserais-je, poliment édulcorais-je mes aspérités douces amères? Ronde et blanche, bien tenue, sans une langue bien pendue, ne vaut pas très cher. Ces paradoxes
paradoxes, ces contrastes, ces clairs obscurs et j'en passe, m'ont doté de ce caractère. Orage, orage, il y en a, orage, 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 il y aura dans mon